हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। सांग माने सान भाई अभि जो छाड़ी बरीमूल ग्राम में निआ लगी से मौसांकर माने एमती निआ लगी मौसांकर केवल पिंधि गामुछा आउ गोटे गंजी छड़ा तांकर किछि भी नाही। आउ तांकर खाଇବା पीवा जिनस धान चाउल कौन जिनस भी नाही। आउ सबू पोड़ी जाइए। आमे आम कर्तव्य अनुसार आमे दुई भाई आज जाइलु जहाँ साहाଯ୍य करने कथा साहाଯ୍य कलु। आपण मैंने आम फोन पे स्कानर हरिया दौचु। आपण मैंने जहाँ साहाଯ୍य करने कथा साहाଯ୍य करंतु मौसा को। मौसा को जहाँ भी आम कर्तव्य अनुसार जहाँ साहाଯ୍य कले मौसा बहुत खुशी हे। जय जगन्नाथ। ମାନେ ପ୍ରଥମ ଆମ ବଡ ଭାଇ ମଉସା କିଛି ମାନେ ସହାୟତା କରିବେ, ଆପଣ ମାନେ ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ବି ସହାୟତା मौसा को किसी एमती साहाଯ୍य करंतु। आपण मैंने 10 टंका 20 टंका जहाँ भी हो तांको स्कानर दिया है फोन पे दिया है से मौसा को साहाଯ୍य करंतु। मौसा साहाଯ୍य पाइले से ही खुशी हे। किसी ना आम आपण मानक अधिका किसी मागुनु। मु मो कर्तव्य अनुसार मौसा को जी दवा चाहूँगी मुझे देपारी। हो प्रभु नीलकंठ ତାମାନେ ଆପଣ ମାନେ ବି ଏମିତି ମାନେ ମଉସାକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ତଳେ ଦେଇଥିବା ଫୋନ ପେ ନମ୍ବରରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ହେଲେ ମଉସା ମାନେ ବିପଦ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଇଥିବା। ଯଦି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ କାହାର ବି ଯଦି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାନ୍ତା କି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହେଇଯାନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଏତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।